अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाक़या चल रहा था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को तन्हा बियाबान पहाड़ों के इलाके में छोड़ के चले गए थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उनको ये ज़रिया बना दिया आम ज़मज़म की तरफ से। काफ़िले आने लगे, ज़मज़म का पानी पीने लगे, अपने जानवरों को पिलाने लगे और उनके जो सामान था उसमें भर लेने लगे और उसके अवज़ में आपको फ्रूट, फल, फलारी, खजूर, खाने का आइटम और भी ज़रूरियात के आइटम देने लगे। अब ये सिलसिला चालू हुआ। होते होते एक वहाँ पर एक पड़ाव भी बन गया। काफ़िले ठहरने लगे, एक दूसरे से तिजारत करने लगे। तो मैं इब्तिदा में आपको फरमा रहा था कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे पैगंबर है, आप रसूल भी है और नबी भी। अब हम बात करेंगे ये रसूल और नबी क्या है। मिसाल के तौर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दो बेटे, एक इसहाक अलैहिस्सलाम और एक इस्माइल अलैहिस्सलाम जो यहाँ पर है ज़मज़म के पास। इसहाक अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो आप नबी बने। नबी वो जो पुरानी शरीयत को ही लागू करना, उसको लेके चलना, वो नबी। अगर नई शरीयत आई तो वो रसूल। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम वो भी नबी थे, क्योंकि उन्होंने भी पुरानी शरीयत को ही लागू किया। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम वो भी नबी थे। अब देखिए आप, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, एक ही शरीयत चल रही है। बावा, बेटे, पोतरा, पड़पोतरा। और बाज मुकामात पर बाज वक्त ऐसा भी हुआ कि एक ही वक्त में दो दो पैगंबर रहे, अलग अलग मुकाम। यहाँ के बस्ती वालों में, यहाँ के रहने वालों में एक पैगंबर, कहीं और के रहने वाले बस्तियों में वहाँ के लिए एक पैगंबर। अब रहा सवाल, जिनके ऊपर किताब नाजिल की गई, नई शरीयत उनको दी गई, वो पैगंबर रसूल है। अपने पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नई शरीयत दी, नई किताब दी गई, नई जो है शरीयत दी गई। लेकिन नई शरीयत के साथ साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को भी फॉलो करने का हुक्म दिया गया। इसलिए आप नबी भी है और आप रसूल भी है। आज हम हज के लिए या उम्रा के लिए जाते हैं, हज हमारे पर फर्ज है। वो सफ़ा मरवा पर बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम की वो अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, क़यामत तक आपकी ये सुन्नत को कायम रखा अल्लाह ने। वो हमारे पर भी लगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत थी, वो सफ़ा मरवा पर जाना, फिर आगे कुर्बानी का मामला जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ हुआ, वो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सुन्नत भी दी गई। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तकरीबन सुन्नतों को हम फॉलो करते हैं। इसलिए हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी है और रसूल भी है। बहरहाल काफ़ी एक बाजार होगा, गर्म होगा, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रह रहे हैं, खाने पीने का सामान अल्लाह के भरोसे छोड़ के जा रहे हैं। तो आपने कहा कोई बात नहीं,
ایسا ایمان، ایسا پختہ ایمان ہونا۔ ڈر کی بات بھی ہے، اکیلے رہنا ہے، چھوٹے بچے کو لے کے رہنا ہے، کوئی جانور آ گیا، کوئی بھیڑیا آ گیا، کس طرح مقابلہ کریں؟ لیکن اللہ اگر حفاظت کرنے بیٹھ جائے، ساری دنیا کے لوگ مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ معاف کرنا، اس میں یہ ہے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ بہرحال اب 8-10 سال کی عمر کے ہو گئے اسماعیل علیہ السلام، کافی چہل پہل، ایک شہر سا بس گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا جاؤ وہاں جا کر مکے کی کعبے کی تعمیر کرو۔ آپ آئے، اپنی بیوی سے، اپنے بچے سے ملے، پھر کعبے کی تعمیر شروع کی۔ وہ کعبہ جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر کیا گیا تھا اور نوح علیہ السلام کے طوفان میں وہ تباہ ہو گیا تھا، بنیاد قائم تھی۔ بنیاد اللہ کا حکم ہوا، وہ بنیاد نکالو، بنیاد کے اوپر یہ کعبہ بناؤ۔ اس زمانے میں کعبہ یہ حاتم کا ایریا بھی ملا ہوا تھا۔ اب باوا بیٹے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، اور وہ جو مقام ابراہیم پر جو پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے کر تعمیر کرتے تھے، جیسا جیسا اونچائی ہوتی تھی پتھر ہوا میں اڑتے رہتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو لے کر اونچا ہوتا تھا، وہ بھی اوپر اٹھتا تھا۔ بہرحال جو ہے وہ تعمیر ہوئی کعبے کی۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ آواز لگاؤ اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے، حج اور عمرہ کرنے کے لیے۔ تو بولے اس جنگل اور بیابان میں آواز لگاؤں، کون سنے گا؟ تو ابراہیم تمہارا کام ہے آواز دینا، دنیا کے کونے کونے تک میں آپ کی بات کو پہنچاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ جس نے لبیک کہا آپ کی بات پر، وہ برابر حج کو جاتا ہے، عمرہ کو جاتا ہے۔ بہرحال جو ہے پھر تعمیر ہوئی، اور اس کے بعد آپ خواب دیکھے، لگاتار 3 رات خواب میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے یہ قربانی ضروری ہے، نبیوں کا خواب کوئی معمولی خواب نہیں ہوتا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا کی طرف جا رہے ہیں، تو وہاں پر 3 مقام پر شیطان اسماعیل علیہ السلام کو بھٹکانے لگا۔ بہرحال جو ہے وہاں پر ہم کنکریاں مارتے ہیں، ہچو گئے تو جمرات بولتے ہیں اس کو۔ بہرحال تو پھر جو ہے آپ ایک جگہ جا کے قربانی کرنے کے لیے چاقو لے لیے، زمین پر لٹا دیا اسماعیل علیہ السلام کو، اور اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان اپنی آنکھوں پہ پٹی بن لو، آپ انشاءاللہ میں تو صابرین میں پاؤں گا، آپ آنکھوں پہ پٹی بن کے کاٹو۔ کاٹ رہے ہیں گلے پہ، وہ چھری جو ہے کاٹ نہیں رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ چھری کو حکم دیا نہیں کاٹنا، دھار تیز بنی ہوئی ہے، سب کچھ ہے، مگر چھری نہیں کاٹو۔ 1-2 بار تو چھری کو زمین پہ پھینک دیے، کیوں نہیں کاٹا؟ بہرحال پھر آپ کو محسوس ہوا گلا کٹ گیا، اور جب آنکھ کھول کے دیکھے تو اسماعیل علیہ السلام بازو تھے، جنت سے ایک دمبا لایا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ دمبا جو ہے ذبح ہو گیا۔ تو وہاں سے ہم کو قربانی کی یہ جو سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، وہ قربانی کی سنت ہم پر بھی
لاگو کی گئی جو سنت ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ لہٰذا صفا مروہ پر دوڑ لگانا و قربانی کرنا، یہ تمام باتیں بہت قیمتی باتیں ہیں، بہت سمجھنے کی باتیں ہیں۔ ہر بات پہ ہم کو سبق ملنے والا، کس طرح صبر کرنا، کس طرح سے رہنا۔ جزاک اللہ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ مختصر کر کے سنایا ہوں۔ یہ پارٹ 2 ہے، انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ دیکھو، لائک کرو، دوسروں تک پہنچاؤ اللہ رسول کی بات کو، اور زیادہ سے زیادہ دیکھو، آپ لوگ خود بھی دیکھو تو، کیونکہ میرے پاس 73 لوگ سبسکرائب کرے ہوئے ہیں، وہ تو میں ڈائریکٹ اپلوڈ کرتے آپ لوگوں کو پہنچ جاتا، اور میں واٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیجتا ہوں، 145 لوگوں کو میں ڈالتا ہوں، تو لہٰذا یہ بھی ریڈنگ ہمارے کو آ گئے تو 150-200 ہو جاتے، تو کوشش کرو کہ کم سے کم ایک ویڈیو 100 تک ہم کو کور کرے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لوگوں تک پہنچانا، اور ابھی ہم یہ اپلوڈ کر رہے ہیں یوٹیوب پر، تو سب تک پہنچنا ضروری ہے، اور کم رہیں گے ریڈنگ تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا پھر۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔